أهلا ومرحبا بعشاق الرياضة، أهلا وسهلا ومرحبا كذلك بعشاق إذاعة فورتير. كنشكركم على حسن المتابعة، كنتمناو البرامج ديالنا تكون عند حسن ظنكم، كذلك باش يجيكم جديد ونستمروا دائما في البرامج ديالنا. ما كرهناش تدعمونا باللايك ديالكم وكذلك بارتاج، ما تنساوش واحد بتي كومونتير تخليوه لنا. اليوم جبنا لكم جوج لاعبين ديال هم انترناسيونال، واحد مغربي اسماعيل قندوس لاعب انترناسيونال اولمبي مغربي ولاعب فريق انيو شنزيرواج هو مدافع، وكذلك جبنا واحد اخر نادر غاندري انترناسيونال تونسيان ولاعب فريق وسترلو وهو كذلك مدافع. كنتمناو هاد الحصة ديال اليوم تعجبكم وبارطاجيو كتير 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 باش يجيكم الجديد، وشكرا. اسماعيل كندوس لاعب فريق انيو شاجيروا والمنتخب الاولمبي. اسماعيل بيانفوني chez Radio Voltaire. مرحبا بك سي اسماعيل. Merci, salam alaikum. Ça va Ismaël? Ça va. Comment ça se passe? Ça va, on est bien là, on a repris la saison, ça fait du bien de reprendre le football et la compétition. Donc, tout se passe bien. Et avec le championnat des deux en Belgique, ça va? Oui, ça va, ça se passe. Ça va faire maintenant ma troisième année. Donc voilà, on a pour objectif de monter cette année pour, on espère, Inch'Allah, viser la première division. Le match de jouer contre Westerlo, c'était un match très serré. Hein? Ouais, c'est sûr, c'était serré, notamment en première mi-temps. On voyait que les deux équipes essayaient de bousculer le bloc adverse. Après, en deuxième mi-temps, on avait plus la main mise sur le jeu. Ils ont eu un carton rouge et on a poussé. Mais bon, voilà, malheureusement, dans le football, il y a des choses qu'on ne contrôle pas. On n'a pas réussi à marquer aujourd'hui et voilà. On a fait le match. Et surtout la dernière minute, il y avait une contre-attaque de Westerlo et était presque marqué le but. Mais grâce à vous, vous avez changé la trajectoire de ballon. Comment vous avez senti à ce moment-là, toi? Ouais, moi je suis défenseur, donc mon but c'est justement d'anticiper ce genre d'action. Quand les attaquants perdent des ballons, qu'il y a des contre-attaques, il faut vite se replacer. Et du coup, je me suis dépêché d'aller devant le but pour bloquer la zone et j'ai pu dégager la balle. C'est quoi l'objectif de Ismaël Kandous dans le championnat belge? L'objectif collectif, c'est déjà de monter en D1. C'est important de jouer en première division belge. Et puis après, mes objectifs personnels, c'est de jouer le maximum de matchs, Inch'Allah, et puis de faire toujours des bonnes performances et être constant. Est-ce que vous pensez avec l'arrivée de Philippe Mathieu, l'entraîneur qui a l'expérience dans le championnat D1, il va donner une valeur en plus pour l'Union Saint-Gillois? Bien sûr, le coach est très important pour l'équipe et je pense qu'il a ce caractère et cette motivation avant les matchs qui nous permet justement de réaliser le maximum à chaque match. On a envie de se battre pour lui et c'est ce qui est important. L'arrivée de Boutouel Abdelmoulaim à l'Union, vous avez félicité avant qu'il arrive ici. Ah oui, j'étais content de le revoir, je l'ai connu en sélection et puis franchement je suis content, c'est un bon gars. Bon, pour l'instant malheureusement il était blessé, il n'a pas encore pu vraiment jouer en championnat, il y a le coronavirus, tout ça, mais quand il va se remettre en forme, Inch'Allah, il va jouer et puis il va faire des bons matchs. Et vous pensez à un joueur comme lui du championnat marocain, il peut donner un plus pour le championnat belge? Bien sûr, c'est sûr. De toute façon, si l'Union Saint-Gilloise l'a recruté, c'est qu'ils savent qu'il a des qualités et qu'il peut apporter beaucoup à cette équipe. Donc c'est pas parce qu'on vient d'Afrique qu'on ne peut pas s'imposer en Europe et c'est ce qu'il va faire de toute façon. C'est quel message à donner à les joueurs qui sont au Maroc, en Afrique, surtout aux Maghrébins, qui veulent jouer en Europe? C'est quel message à leur donner? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'Europe, c'est différent de l'Afrique niveau football. Je pense que c'est différent. C'est vrai que je pense que dans la globalité, on a des meilleurs terrains. Il y a plus de... Voilà, on est vraiment mis dans les bonnes conditions. Mais après, tous les joueurs africains peuvent s'adapter au championnat et peuvent faire des très bonnes performances et justement apporter quelque chose de différent par rapport aux joueurs européens. Donc c'est ce qui est important. Quand on parle de
championnat, on parle de gagner le championnat, on parle aussi d'un salaire, on parle des primes. Oui. Est-ce qu'il y avait un prime pour garder dans le championnat, pour le maintien ou pour gagner le championnat? Ouais, bien sûr, on a une prime si jamais on passe en première division. Après, on ne sait pas encore le montant, tout ça, mais on a une prime. Le club fait en sorte, voilà, par exemple, si on gagne 3 matchs d'affilée, la prime est doublée au bout du 3e match. Donc le club fait vraiment en sorte financièrement d'essayer de nous pousser à gagner tous les matchs pour jouer cette montée. Comment vous avez trouvé les joueurs d'origine maghrébin dans le championnat belge qui vont rencontrer dans votre trajet les matchs du championnat belge? Ah, bah, ça fait toujours plaisir, hein. On échange 2-3 mots. Par exemple, là, c'est la première fois que je jouais contre Nader Gandry. Oui. Je ne connaissais pas, on a échangé 2-3 mots, ça a l'air d'être un bon gars. Donc voilà, c'est toujours un plaisir, quoi. Merci beaucoup. Pas de Merci problème, c'est gentil, Ismaël, merci. merci. Shukran. C'est le deuxième. Quand j'ai pris le rouge, c'est le deuxième. Il m'a passé le deuxième jaune. C'est un contact avec la poussette. J'ai pas un contact, c'est une poussette. Et la poussette, l'arbitre il a vu, mais après il a sifflé la faute de Maxime Bizet qui est juste après, qui a tué l'action. Mais l'arbitre il m'a mis un jaune. Pourquoi? Parce que le banc de l'équipe de Union Saint-Gilloise lui a mis la pression. Le coach de Union Saint-Gilloise lui a mis la pression. Après c'est le foot, c'est ça. Le coach Mazou lui a mis la pression. Après c'est ça, c'est du football. Il faut un peu de pression un peu partout et c'est comme ça. نادر الغندري لاعب فريق ويسترلو، مرحبا بك خي نادر. مرحبا مخليين. نادر كيف راك بعدا؟ لاباس عليك؟ والله الحمد لله. كلشي مليح؟ لا فامي تو بيان؟ الحمد لله. نادر ضد إونيون سان جيلوا نتيجة 0-0 بالنسبة لك نادر؟ كانت نتيجة 0-0 ماتش كاسح. معناتها زوج فريق قويين من التالي وما لقيناش الفرصة باش نسدوا الهدف الأول. الحمد لله الماتش الثاني هذا عملنا 0-0 نزيدوا نخدموا على رواحنا باش نجيبوا لو بون ريزولتا التروازيام ماتش ان شاء الله دوميسيل. وانا دو ما باغ معناتها خذيت ورقه حمراء 2-0. نتكلموا عليها ابري من بعد. نادر كيف كتشوف البطوله البلجيكيه القسم الوطني الثاني؟
انا لعبت في البطوله الاولى دي 1 ا، ووقت نعمل الفرق والديفيرونس ما بين الدي 1 ا والدي 1 بي. الدي 1 بي حاجه كاسحه، ما عندكش سباس ولازمك تخمم قبل ما تاخذ الكره، لازمك تخمم. دي 1 ا تنجم تعمل كنترول وتدور، ومعناتها العباد اللي كله دي 1 بي دي 1 بي دي 1 بي، مي دي 1 بي حاجه كاسحه ديفيسيل صعيبه برشا. والحمد لله معناتها سي ان بون شامبيونات تري بيان روغاردي، وان شاء الله العباد الكل باش يرجعوا للجمهور، على خاطر الكره بلا جمهور حاجه مش مزيانه. يعني الاهداف ديال النادي الغندري في البطوله ديال قسم الوطني الثاني البطوله البلجيكيه، الاهداف ديالك، الاوبجيكتيف ديالك؟ الاوبجيكتيف ديالي السنه باش نلعب برشا ماتشات، نحب عندي لو بلوس دو ماتش دون مي جامب، على خاطر عام ناول كنت عندي عام صعيب برشا، ما لعبتش برشا، كنت عندي مشاكل في جمعيه رويال انتوربين، ومن بعد جيت مع الكوتش بوب بيترز، معناتها يمي في كونفيونس، جاي صحح، وسنه جيت الحمد لله باش نبدا نلعب، على خاطر نحب نرجع للمنتخب التونسي. نعم. وان شاء الله كل شيء بالكتبه والله كبير. تكلمت على المنتخب التونسي، المنتخب التونسي يعني يلزموا هاد لابوست اللي كتلعب فيه انت، يلزموا برشا كثير المنتخب التونسي، واش كتشوف راسك واجد؟ نجم بيان سور، نجم انا المنتخب نعطي قلبي انا على المنتخب، نعم. احمر وكي تونس معناتها، فهمت؟ معناتها حتى نمشي للمنتخب يقول لي العب قدام، العب على اليمين على اليسار، ما نقولش لا، نمشي ديريكت. كيف كتشوف اللاعبين العرب في البطوله البلجيكيه؟ كيفاش؟ اللاعبين العرب كيف كتشوفهم في البطوله البلجيكيه؟ مزيان فما برشا جوارات حتى لهنا، فما جوار نتاع يونيون سان جيلواز اسمه امزاوي، معناتها لاعب فوز يلعب على اليسار، معناتها ما لعبش اليوم، عنده ورقه حمراء. نعم. مي فما بزاف مغاربه بزاف، الاكثريه كويس. عندك ميجي كابسيلا في ستاندار دو ليج، معناتها حاجه كويس. نعم. الحمد لله يا ربي، ان شاء الله العرب في العالم كامل ديما القدام. البطوله نرجعوا الى البطاقه الحمراء، لان اخذت البطاقه الصفراء ما كانش متعمد، والبطاقه الحمراء الاولى ورقه صفراء نورمال، الورقه الثانيه معناتها الحاكم انا ماذا بيا غلط، على خاطر زفر الفوت نتاع الجوار الثاني، وعطى لي الورقه الصفراء اللي انا خذيت ورقه حمراء. الله يهديك. شكرا. بارك الله فيك. أهلا وسهلا ومرحبا بعشاق الرياضة، أهلا وسهلا ومرحبا كذلك